Halo guys, nama aku Vanessa. Jadi pada hari ini kita lagi perjalanan menjemput saudara kami yang bernama Kalita. Jadi Kalita ini tuh punya mengidap depresi berat karena gara-gara depresi, dan juga ada videonya juga di sini. Minggu yang di Bogor. Cuma berapa 2 minggu kali terus pulang. Dan ada perubahan gitu. Tapi nggak pernah keluar. Lihat tuh foto-foto dia dari pramugari. Jadi nggak pernah keluar Bu dulu Bu. Ya, Nggak pernah keluar. keluar dulu pernah sempet sampai setahun di Semarang. Oh di Semarang. Nah, Nggak dia maksudnya jalan-jalan begitu. dia nggak pernah pergi keluar jauh gitu. Ya, selama Itu koper Saudinya ya Bu? Iya. Iya. Aku pernah ngeliat soal temanku ada yang di Saudi. Nah, itu videonya. Jadi kalian tonton dulu biar tahu awalnya tuh gimana gitu ya. Jadi yang aku lihat sih dia depresi berat ini karena gara-gara ditinggal sama sang suami yang ada di Arab, yaitu dia pilot juga. Jadi kayak ya pekerjaannya sama lah gitu, maksudnya istrinya itu pramugari dan juga suaminya ini pilot, dan dia mempunyai anak 1. Dan sekarang kita akan menjemput dia dan kita akan ngeliat kondisinya sebelum dia masuk ke sini sama sesudah tuh perbedaannya gimana sih gitu. Dan aku juga sangat penasaran sih karena aku belum pernah ketemu sama orangnya, dan aku turut sakit hati juga dan sedih harus melihat perjuangan dia ini yang ibaratnya harus menjalani depresi beratnya ini, padahal dia menjadi pramugari ini salah satu dari cita-citanya guys. Sedih sih, maksudnya orang yang punya mental illness kayak gitu tuh emang pasti bakal halangan sama passionnya dia, sama cita-citanya, dan juga apa yang dia mau raih gitu, dia keganggu karena kan otaknya ini bermasalah ya guys. Jadi kayak mudah-mudahan ketika kita nanti ketemu sama Kalita ini dia udah sehat kembali, dan ya aku harap nanti kita ngobrol-ngobrol panjang dia bisa kayak melontarkan perasaannya, dan juga dia bisa happy, dan juga bisa kita kita support terus. Jadi lihat aja nanti guys ya, kita lagi perjalanan. Oke. Halo guys, jadi kita udah sampai tadi di rumah sakit dan kita juga udah menjemput Kalita. Namanya Kalita kan? Iya. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Ngerasain perbedaan nggak sebelum masuk rumah sakit sama sesudah tuh gimana? Perbedaannya gimana? Kalau di Salmon selama 7 hari ya, 10 hari apa 7 hari ya? Sedih, gimana sih perasaannya, sedih lah. Kok dikurung, kok bisa dikurung, kok bisa semuanya terjadi yang kayak gini semua. Iya. Jadi pas sudah masuk ke rumah sakit gimana tuh perasaannya? Pas dijemput senang. Seneng ya? Iya, udah nggak sedih lagi. Cuma kerjaannya cuma makan tidur. Tapi ada make friends gak? Sekarang ini katanya kan aku denger nih Kalita katanya kan ini pramugari di Arab kan, internasional lah gitu. Bisa nggak kita ngomong bahasa Inggris? Bisa. Speak English ya? Okay. Okay. I wanna ask you a question. When do you desire to become an air hostess? When I was after finish my school, this was 1999. Yeah. I decided to be Air hostess. air hostess. Did you practice first or did you just become? Learning English course. Oh, you learn English course first, and then after that, you that, sign in to become an air hostess. Because I saw your picture, and when I saw it, it's like you're really, really pretty, right? And I saw that you were still like very, very young, like it's like in your 20s. Yeah, it was like that. 20s, in your 20s. Yes, around 21, 22. Oh, 22. So you already become an air hostess since you are 22. That's cool. How many years? Until how many years? Working for 4 years. 4 years? Only for 4 years? Yes. Did you enjoy become an air hostess, or did you feel Yeah. really? Yeah. You feel stressed or anything? No? No. You enjoyed it enjoy because it. it's been There. your dream for so long, right? So, jadi gitu guys, kita dia ini udah udah mau jadi pramugari itu udah lama, dari umurnya 21 tahun, dan emang itu tuh passion dia banget gitu loh. Dari dulu tuh dia emang cita-cita dari dia masih sekolah gitu. Oke, kita ngobrol lagi ya.
I want to ask you a private question. Is that okay? I want to know because in the past video, I saw you were like a different person. It's like you're stressed. Gitu. I want to ask, like, did you get depressed because of your husband? No, because I have an accident. You have an accident. Yeah, so I have only one leg. You only have one leg Yeah, back then. Yes. So now There it's is- okay, right? Yeah. There is pain in here. There's pain. Oh, Okay, why? What happened? What happened to your leg back then? Car accident Car accident with who? with my Oh. Where were you back then? Were you in Indonesia or out of country? in Jeddah. Huh? In Jeddah. Jeddah. Saudi. Oh, in Saudi Arabian. Yeah, I saw your pictures, your husband's picture, and he was Arabian, right? He's a pilot, right? So how did you guys met? In the aircraft. In the aircraft? Oh, one management or different? One office. One office, okay. Okay, I want to ask a deeper question. I heard that you get a deep depression, right? I want to know, why are you so depressed? Like, besides you have an accident, why are you so depressed? Like, is it because of your husband? Yeah, because in the regulation of country there in Jeddah, it's no politely to be one car together with wife and Jelasin bahasa Indonesia aja kalau misalkan emang ini. satu mobil nggak boleh ada cewek sama cowok gitu. Bukan, bisa. pertanyaan aku tuh, kakak ini bisa depresi. gitu. Depresi itu karena suami kan? Nggak ada surat nikah, belum ada surat nikah. Oh, jadi so he married you illegally gitu? Iya, kawinnya di Indonesia. Tapi maksudnya menikah secara sah kan? Iya. Menikah secara Ada sah. hubungan. Jadi maksudnya tuh gini, aku kan dengar kakak nih stres berat gitu, depresi berat karena gara-gara suami kakak. Nah ini bisa diceritain nggak kenapa bisa depresi gitu gara-gara suami kakak ini? So, apa ya? Nggak apa-apa, cerita aja. Di sini kita open, jadi supaya kita bisa lebih kenal satu sama lain dan kita bisa ngerti satu sama lain juga gitu. Ribut kecil lah sama mama. Ribut kecil sama Masalah mama? uang. Oh, masalah uang. Iya. Ribut kecilnya gimana tuh? Maksudnya ribut gimana? Kan papa broken home. Oh, broken home. Udah pisah. Ya, terus aku udah nggak kerja, udah go. Adik-adikku juga udah keluarga. Jadi masalah, makan ini gitu. Oh. Terus sehari-hari nih sama suami gimana nih? Suami kan di Arab, Di Arab. anak juga di Arab. Anak di Arab. Jadi selama pernikahan kakak nih sama suami kakak ini aman-aman aja kan? Maksudnya nggak ada masalah? Apakah ada masalah gitu? Enggak, hubungan jarak jauh aja. Jarak jauh. Say hello doang. Oh, jadi pisah gitu ya? Sampai sekarang masih bareng? Udah Oh. 18 tahun. 18 tahun. I wanna ask you a question about your marriage. Because I heard that you were having a mental breakdown because of your husband. And I wanna know, like, of course, like, husband cares about his own wife lah pasti, gitu kan. Why didn't he come to Indonesia to accompany you here? He doesn't like it. He doesn't like it, I or don't. so there was no effort? Yeah. Really? Oh. Just communication udah gitu ya. Kabar anak saya baik. Gini baik. But do you still like? Does your husband like letting you know like how are you? Like saying like knowing, wants to know your feelings, or like we talking. in social media? No. In WhatsApp. WhatsApp, yeah, social media. Until now. So do you bring your phone? Where is your phone now? No, in rumah sakit tidak boleh. Oh yeah, I know. I mean, if you want to contact him, you have to use your phone, right? Where is your phone right now? Is it been saved by someone? Like someone like keep your phone? So already, I
I give it to somebody. Okay, so this is the last question ya. So you never have been fighting with your husband? Sorry, No. never. Yeah. Because that was the information that I found. I found that you were like arguing, maybe like because your husband left you, and now you become like stressed, really stressed and deep depression, like No. that. No. Okay, so Yes. what is the problem? Like, what is the problem that is bothering you so much? Like, is there anything that bothers you so much? Like, what kind of mental illness do you have? Because right now I want just to meet or talk. You can speak nicely. Indonesia. You can speak Indonesia. Bisa apa namanya bertemu sama anak, bisa ngobrol sama anak, itu aja udah cukup. Cause I really broke right now. I don't have somebody to work me up. When I saw your video, I saw the whole thing. Even Kanofi interviewed your sister, saying that you were depressed because you lost your husband, because of your husband. I really want to know, like, you don't have to hide everything inside you, because if you hide it too much, if you hide it like for too long, sorry, I'm a bit nervous because you have what do you call it? A status. Sorry, I'm nervous gitu. Sorry. So yeah. When I saw the video, your sister was saying that you lost your husband and he left you and you get a deep depression, you lost control, like that. Is it true? True. Sedikit. So ada Aku hubungannya pernah- dong sama suami. Ya pernah sih kayak gitu, pernah perasaan kayak gitu pasti ada. Jadi Kenapa dia nggak lagi kondisinya juga nggak ada handphone, nggak ada apa gitu kan, bingung, nggak dekat juga sama keluarga juga, gitulah belum pernah. Tapi kan yang aku tahu tadi kata kakak, si suami kakak ini nggak megang handphone. Suami kakak ini megang handphone. Iya, dia Kakak juga megang dan masih kontekan di WhatsApp. Itu kakak tadi bilang kayak gitu. 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu. Jadi terakhir kontek-kontekan sama 2022. suami tuh 2 tahun yang lalu. Ya ampun, kasihan banget. Can you tell me a little bit about the story why you get depressed? What did he do to you? Coba kasih tahu. KDRT juga pernah dia. Oh, KDRT. KDRT. Oh, verbally atau physically? Jadi physically and Oh my god. Suami kamu kayak gitu? Nih, sama ini? kayak psikopat gitu. Oke, psikopat. Kalau boleh tahu itu awal mulanya tuh like what was the problem? What did you do until he hit you like that? When I ask you because you jealous like Maksudnya gimana tuh? Coba jelasinnya that. pelan-pelan. Kamu yang cemburu sama aku, kamu gitu. Maksudnya si suami ini cemburu sama kakak karena kakak punya temen cowok atau gimana? Aku yang cemburu sama dia. Oh, cemburunya? Katanya si teman dulu yang teman terbang aku sekamar jatuh cinta sama dia. Oh gitu. Terus habis itu kamu maksudnya kayak tiba-tiba emosi gitu. Maksudnya pas kamu cari tahu dia lagi sama temen ceweknya ini, kamu tiba-tiba emosi. Ada buktinya nggak kalau dia sama cewek lain? Enggak Nggak ada buktinya. Nggak sampai ngucapin dua mata gitu, enggak. Lewat telepon doang. Lewat telepon. Oh. Terus habis itu pas ketahuan itu kamu bilang sama suami kamu, pasti kamu kayak nge-ekspresi nih perasaan kamu gitu kan ke Terus suami kamu. kabur dari rumah. Ya kakak ngomong apa tuh ke suaminya kayak pas ketahuan gitu, cemburu gitu? Keluarga aku yang bilangin. Oh, keluarga yang bilangin. Terus abis itu Waktu itu kejadiannya masih tinggal di Arab sana. masih tinggal di Arab. Iya. Jadi sempat gara-gara kakak cemburu ini kakak sama dia. Serius? Oh gitu ya? Kita di sini sama di sini udah sembuh. Itu beberapa tahun yang lalu. Oh. Anak kakak gimana tuh? Maksudnya lihat nggak kakak digituin gitu apa gitu? Enggak lihat. Oke. Jadi kakak udah menikah tuh sama berapa tahun? Ya
anaknya udah 18 tahun, berarti udah Oh, udah gede ya 16 tahun. Oh, udah gede Menikah. anaknya. Oh. Nah, dari 16 tahun itu pasti nggak, maksud aku kayak nggak cuma pertama kali kan dia pernah, pasti berkali-kali nggak sih gitu? Enggak, cuma sekali doang. Oh, cuma sekali doang. Makanya aku minta pulang. Oh, aku kira tuh maksudnya diumpetin sama kakak, jadi kayak supaya nggak ketahuan gitu. Kalau kakak mungkin selama 18 tahun tuh kakak nahan atau apa gitu. Enggak kan? When you were in the hospital, how do you feel? Do you do any activities? Activities from the university. Oh, No. I mean, not university, hospital. Yeah, I mean, did you do any exercise or did you? Yeah. There is exercise. Every what time? Like what time did you wake up? We wake up, we jalan around 6 o'clock. 6 o'clock. Morning, Yeah. until 7 o'clock we eat. And after that we exercise. And then praktikan TKP. Terus sholat, makan. Oh, you're Muslim, of course, because your husband is a Arabian, right? So, and he's Muslim too. So, so did you have a good time in the hospital? Yes. I don't think so because you you didn't have a good time, did you? Sweet. Just be honest. It's okay. Why are you so intense? Just be honest. Did you have fun or did you get stressed, depressed? Ada stresnya, ada. Yeah, the stress Depression. because you want to be free, right? Yeah, exactly. Because like you cannot do whatever you want to do. You have to follow the rules. Like there's a rules, gitu. Yeah. So did you make any friends? In hospital. Yeah. Yes. Really? How many? How many? Just stay there and that's all. Just stay there. Halas, that's all. Hah? Sudah satu orang keluar dari rumah sakit sudah. Oh, I heard there was a 54 resident inside the hospital. Like 40 or 50. Is it true? Resident. Yeah. Patient. Patient. Oh, patient. Sabar. There's a lot of patient inside the hospital. Yes. How many were there? Like I heard there was like 50 or 40 patients. Patient. Ini apa yang dirawat di sana gitu? 20-an. Oh, 20-an. Aku dengar tadi soalnya ada 50-40. Jadi dari 20 orang ini kamu berteman gitu di situ. Ngobrol-ngobrol. Cuma 1-2, enggak semuanya. Enggak semuanya, kenapa emangnya? Enggak apa-apa, enggak semuanya. Oh. Physically bagus. Oh, kamu nih orangnya supel nggak sih? Maksudnya kayak gampang berteman gitu nggak? Apa tertutup gitu? Pendiam yang jelas. Oh, pendiam ya. Oh. Oke. Kamu ada kepikiran nggak kalau misalkan kamu nanti mungkin, ini kan kamu udah membaik nih. Aku tanya, kamu udah ngerasa membaik loh? Udah membaik dari sebelumnya ya kan? Pikiran kamu mulai tenang kan? Ya asalkan kamu rajin minum obat ya sih ya kan? So if you already if you already better, you have to drink medicine on time and you have to control the doctor as exactly as the date and day, right? Aku pengen nanya, do you ever think that you want to be pramugari again, like hostess, No, air hostess? It's cannot already broken. Oh, your leg is already broken. Can I see? Can I touch? Which one? Here, up to here. Oh, it's broken. Oh, and in your hand, No. only in your leg. My But you can husband- still walk, right? Yes. So why not? If you can still walk, what's the problem? No problem. We cannot solve if there is a car accident in the airplane. Kalau banjir di jalan, di laut. Nanti yang selamatin siapa? Kan nggak bisa lari. Oh, jadi kalau jadi pramugari itu maksudnya gimana sih? Nyelamatin Kakak bisa jelasin penumpang. dikit nggak kalau jadi pramugari itu kayak gimana aja maksudnya kerjanya? Kerjanya sambil ngasih pelayanan kopi, tea, makanan, itu juga jagain pintu untuk evacuate. Gimana Oh, kalau ada landing di laut. oke.
So you think now because your leg is broken, you cannot be a air hostess again? Why? Did you ever sign in again? Like, did you ever want to join again? Well, I don't know. I don't want to go to Saudi again. You don't want to go to Saudi again? Why? Or Because here, I don't want to be pramugari lagi. nggak mau jadi pramugari lagi. Kenapa? Karena kaki. Selain dari kaki, kenapa? Sedikit trauma. Oh, trauma. Traumanya yang gara-gara tadi KDRT itu. Itu juga, kecelakaan juga. Kecelakaan sama juga. Dia. Terus? Dianya hidungnya patah, sama tangannya. Sama ya, Kenapa? ya gitu. Gitunya Istri gimana? pertamanya juga Oh, dia orang punya. India. Oh, dia punya istri. Istri pertamanya ini sebelum kamu apa sesudah? Sebelum aku. Oh, sebelum. Sesudah aku Sudah. Kamu tahu nggak itu kalau tentang pernikahan itu? tahu. Oh, tahu. Jadi kamu nggak, maksudnya selama Dia keluar dari rumah, dia ngomong sama aku, Heeh. gitu. Keluar dari rumah, mau ketemuan ya kan. mau ketemuan sama cewek ini, maksudnya? Dia istri pertama, punya istri pertama orang India, aku istri kedua. Oh, tapi maksudnya maaf ya, sama istri yang pertamanya ini dicerai kan pas dia sama kamu? Udah masih bareng kan? Aku kira tuh sesudah sama kamu dia tiba-tiba keluar terus nikah gitu, enggak kan? Aku kaget dengernya. Oh, jadi dia nikah dulu sama si istrinya yang India ini. Dia punya anak gak dari istri India ini? Punya 3 Oh, 3. Dibawa nggak sama dia, dibawa ke rumah nggak? di bawah, Atau di rumah mamanya? di bawah sama istrinya. Oh, dibawa sama istrinya. I wanna ask, so there's like, because he was married before, you got beaten up, you never get any money from your husband, and he likes to abuse you. So from this, I mean, like, from all of these things that he did to you, is making you depressed. Is there anything else? No, only that. Jadi gitu guys, Kakak Lita itu sekarang bisa depresi. Nggak sekarang sih, sebelumnya. Kalau sekarang ini udah jauh lebih baik katanya. Jadi Kakak Lita ini punya depresi karena gara-gara satu, dia tuh pernah menikah sama cewek India sebelumnya. Kedua, dia juga ya pokoknya lah gitu kan, disakitin sama suaminya. Ketiga, karena gara-gara finansial juga, jadi si Kak Lita ini tuh nggak pernah nggak sih kamu dapat uang atau kayak jarang? Terakhir tahun berapa ya? 2002 ya? 2002? 900.000. Itu untuk berapa bulan? Dia ngirimnya bukan setiap bulan, setiap itu semaunya dia aja ngirim. Berarti masih ngasih uang loh? 2002 masih. Jadi Itu terakhir. Jadi dari 2002 ini Kak Lita masih dikasih uang, cuman sesudah 2000 ke atas dia tidak menerima uang sama sekali ya. Dan itu pun statusnya kalian masih menikah. Masih menikah nggak? Masih sekarang masih. Dan mereka statusnya masih menikah guys. Jadi kayak ya sedih juga sih, aku turut sedih juga, maksudnya kayak suaminya ini nggak ada kepekaan sama sekali gitu. Mungkin maksudnya untuk mencari tahu lah istrinya di mana, maksudnya apakah dia baik-baik aja, apakah dia butuh ini, butuh itu. You feel a lot better ya. Jadi kayak di otak dia nih sekarang udah lebih seger aja gitu, maksudnya karena minum obat teratur, terus dikasih tahu gimana cara menghardik penyakitnya juga, dan dia banyak teman-teman, maksudnya beberapa teman yang dia bisa kayak ada masalah apa ya dia cerita gitu. Dan kebetulan tadi dokternya juga pas aku lihat baik banget gitu kan, sabar gitu. Terus ya aku yakin ini pasti Kak Lita kalau ikut sama kita pasti jadi sembuh, jadi akan jadi jauh lebih baik lagi. Ini aja soalnya udah lebih baik guys gitu. Dan juga ya namanya kalau misalkan trauma gitu, like your trauma, do you still feel it? Sometimes crying. Kalau trauma kan gitu. So you miss your husband so much? My baby. Your baby, of course. Is it a she or is he? He's 18. What 18? Your son, how old is your son?
18 years. 18 years old, and now he's with his father. Did you ever want to know how he is and like going back there just to visit your baby? He talking nicely with me to go there to visiting the baby, but I don't have enough money to go there. Yeah, why don't he pay for you to go there? But dia bilang guys, kalau misalkan dia tuh diajak sama suaminya ini untuk ke Arab untuk visit anaknya, but the problem is she said that she doesn't have enough money, and ya aku bilang kenapa enggak? Itu kan suami kamu, harusnya suami kamu yang biayain kamu, like it's his responsibility gitu loh. You have to open your mind and clear the things that is on your mind, like about trauma and everything like that, you know, because if you still keep it inside you and you're not opening about it, we cannot help you. So we're going back home and you're gonna be safe, so you're not gonna think about anything negative and your trauma and everything like that. Jadi tentang kakak ini tuh, tentang dia mau pergi ke Arab tuh sebenarnya dia pengen banget, cuman dia nggak punya uang gitu. Dia bilang katanya suaminya ini nggak mau ngebiayain, ya suami kamu nggak mau biayain ya. Jadi dia bingung, ya mungkin aja kita berdoa, mungkin kalau Khalita udah sembuh, Khalita bisa kerja gitu, atau mungkin ya mungkin dapat pertolongan, kita nggak ada yang tahu kan gitu kan. Kakak bisa ketemu lagi sama anak kakak, tapi kakak harus bener-bener total sembuh gitu. Ini sekarang udah jauh lebih baik yang aku lihat. Kakak lebih kalem, and your aura is like so positive. Because yeah, like when I see it, it's really wow. Gitu. Oh, here you are, face to face. Right now we're going to the place that she's gonna stay, she's gonna live, and habis itu kita akan tanya-tanya lagi nanti. Jadi sekarang kita dalam perjalanan dan mudah-mudahan ketika nanti kita sampai sana dia seneng, dan juga tadi Inggrisnya juga, bahasa Inggrisnya juga agak berbilit-bilit gitu ya, agak sedikit nggak lancar karena mungkin masih tahap pemulihan gitu kan. Biasanya dulu tuh Inggris kamu jago banget kan, tapi sekarang mungkin karena ini kali ya masih ada belum terbiasa lagi gitu kan. Ya ya gitu aja sih guys. Sekarang kita udah di dalam perjalanan, jadi sampai situ aja. Bye guys.